समस्त श्रोता बंधु मान मोर प्रणाम। यही कार्तिक मास धर्म मास। ये कार्तिक मास रे आमे किछि न किछि किए केउ प्रकार धर्म करथांती। तो आमे कार्तिक मास रे हविष किंबा ठाकुरंकर पूजा नीति ये सब किछि करि न पारले मध्य जदि हमको समय मिलिला आमे किछि समय कार्तिक महात्मा बा कार्तिक पुराण जदि श्रवण करिबा ताहले आमे आज कार्तिक मास रे भी किछि पुण्य अर्जन कर पारिबा। जय जगन्नाथ। गत अध्याय आमे कार्तिक महात्मा व्रतरे संकल्प करिवार आलोचना थिला। वर्तमान अध्याय कार्तिक व्रतरे कौन कौन आमे वर्जन करिबा आ किपरि ताको पालन करिबा। षष्ठ अध्याय कहन्ति ब्रह्मांक कुमार शुण राजन धर्म सार कार्तिक व्रते जाहा अछि हविष्य अर्थे ताहा इछि ताहा कहिबा विधि मते संसार जनकर हिते ब्रह्मांक वचने विहित जे विष्णु प्रिय ब्रह्माव्रत आत्मार कारण विचारे जे जन पालिब संसारे मधुमांसादि जे आमिष कोलथ मसूर जे मांस कार्तिक आदि कंटा फल कुष्मांड आदि मधुराल अगस्ती बिनु जेते साकी कार्तिके न भक्षिब व्रती लेम्बु जाम्बल बहु बीजी मूला ककड़ा कर्क भेजी जल एरंड रस बेनी कार्तिके अंगरे न घेनी अजा अईसी बेनी क्षीर अजा मईसी बेनी क्षीर कार्तिके न करी आहार तांबूल आदि मुखवास भक्षणे अति बड़ दोष निंदित द्रव्य वा उचिष्ट दग्ध पदार्थ प्रतिष्ठ विष प्रयोग द्रव्य जेते सर्ववर्जित महाहिते कुसंग परिहास खेल कहई क्रोध हिंसा बल मिथ्या वचन निंदा जल कार्तिके वर्जित सकल चंडाळे कथा न कहिब स्त्री सत्संग न करिब शयने न इच्छिब संग न देखी कूट नट रंग वृक्ष आरोहण न करी अथल जले न पहरी भुजंगे न करिब क्रीड़ा जेणे आत्मा को लागे पीड़ा तेणे नोहिब परवेश न करी पर पाके ग्रास एते वर्जित करी नित्य पुणी करिब जेवा कृत्य हविष न अथे दान वर्जिब रंग कृष्ण वन सरवन्ते जेहु पाची बहु विधाने ताहा संची से धान तंडुल विचारी जेवा कलंक पहरी अन्न रांधिब शुद्ध पात्रे जेवा वर्जित पत्र पात्रे व्यंजन तीर्थ जहा कल्पी से कथा कहिबा संक्षेपी अग्नि कपाल जेउ लुण हविष्य जोगे ताकु आण गोखीर घृता दिल बणी ब्राह्मण मंदिर न किणी यद्यप मद्यपि जन न छुईब
ଏମନ୍ତ ଗୋରସ ହୋଇବ। କାକୁଡ଼ି ବହୁ ବୀଜ ମଧ୍ୟେ ବନ୍ତଳ ଫଳ ଦେଖି ସୁଧେ। ମୂଳକେ ଯୋଗ୍ୟ ସର୍ବସାରୁ କୃଷ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣରେ ମୃଗ କରୁ। ଶୁକଳ ଇକ୍ଷୁ ନାରିକେଳ ଅଗସ୍ତି ଶାକ ଧାତ୍ରୀ ଫଳ। ଆଦ୍ରକ ମୂଳ ଅଗ୍ରଭାଗେ ସମ୍ପାଦି ଶୁଦ୍ଧ ପାତ୍ର ଯୋଗେ। ଯାହାକୁ ଯେ ଅବା ମିଳିବ ନ ପାଇ ବିମୁଖ ନୋହିବ। ଅନ୍ନ ସଂଯୋଗ ପାତ୍ର ସାର କହିବା ଶୁଣ ନୃପବର। ଶାଳ ପଣସ ରମ୍ଭା ତରୁ ପଳାଶ ନଘେ ନିମଧ୍ୟରୁ। ଏ ଚାରି ବୃକ୍ଷ ଯେବା ମିଳେ ଅନ୍ନ ସଂଯୋଗୀ ବସେ ବଳେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ନାନ ନିମନ୍ତେ ଚିକଣେ ବାଞ୍ଛା କଲେ ଚିତେ। ସୋରିଷ ରଙ୍ଗ ଅଙ୍ଗେ ଘେନି ଯେତେ ଦିବସେ ଧର୍ମହାନି। ସେ କଥା ଶୁଣି ଏକ ଚିତେ ବିଶେଷ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତେ। ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଷଷ୍ଠ କାଳରେ ଯେବେ ଶଶୀ। ପିତୃଦିବସ ଯେବେ ହେବ ତୈଳ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବ। ଏଥୁ ତାରେ କଥା ଶୁଣ କାର୍ତ୍ତିକ ହବିଷ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ। ଆଦିତ୍ୟ ବାରୁଣୀ ପ୍ରବେଶ ସେ କାଳେ କଳ୍ପିବ ହବିଷ୍ୟ। ଅନ୍ନ ସଂଯୋଗ ପତ୍ର ସ୍ଥାନେ ବସିଣ ଧରଣୀ ଆସନେ। ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ମୁଖ କରି ହସ୍ତେ ତୁଳସୀ ଜଳ ଧରି। କୃଷ୍ଣେ କରିବ ନିବେଦନ ତେଣେ ସନ୍ତୋଷ ଧନାର୍ଦ୍ଦନ। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଦେଇ ଅବଶେଷ ଚିତ୍ତରେ କଳ୍ପ କରି ଗ୍ରାସ। ଭୋଜନେ ନ କହି ବଚନ ମୌନେ କରି ଆଚମନ। ପୁଣି ଉତ୍ତମ ସ୍ଥାନେ ବସି ରାମ ଗୋବିନ୍ଦ ନାମ ଘୋଷି। ଜାଗର ଜାଳି ସନ୍ଧ୍ୟା କାଳେ ବସାଇ ଦେବ ତାଙ୍କ ଆଳେ। ନୋହିଲେ ତୁଳସୀ ଅଗ୍ରତେ ଦୀପ ବସାଇ ଶୁଦ୍ଧ ଚିତେ। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି ଜନ୍ମାଦି ପାପ ଭାରା ହରି। ପୁଣି କାର୍ତ୍ତିକ ଦୀପ ଦାନେ ଧର୍ମ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦିନେ ଦିନେ। ଉଚେ ଯେ ସଂଯୋଗ ଦୀପ କିସ କହିବା ତାର ତପ। ଶପଥ ଜନ ପାପ ରାଶି ତୃତୀୟ ସମ୍ବତ୍ସରେ ନାଶି। ପାପ ନଥିଲେ ପୁଣ୍ୟ ବଢ଼େ ଅନ୍ତେ ଗରୁଡ଼ ଧ୍ୱଜ ଚଢ଼େ। ଗୋବିନ୍ଦ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ହୋଇ ବୈକୁଣ୍ଠ ଭୁବନକୁ ଯାଇ। ଏମନ୍ତ ଦୀପ ଦାନ ଫଳ କାର୍ତ୍ତିକେ ଶୁଣ ମହିପାଳ। ଯେ ବଣ ଜନ ବ୍ରତୀ ହୋଇ କାର୍ତ୍ତିକେ ତୃଣ ପାରି ଶୋଇ। ତାଙ୍କ ବଚନେ ପୁଣ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରି ଦେବ ରାଜା। ମଣ୍ଡପ ଉପରେ କଳସ ଚିରାଳ ବାନ୍ଧି ଝିନ ବାସ। ଚାରି ଦ୍ୱାରୀଙ୍କୁ ପୂଜା ବିଧି ବିପ୍ର ବଚନେ କରି ସିରି। ପୂଜିବ ଜଗତ ଦୀପ ଗନ୍ଧ ଚନ୍ଦନ ଧୂପ ଦୀପ। ଶୁକଳ ପୁଷ୍ପ ଶିରେ ଦେଇ ବୋଲିବ କୃଷ୍ଣ ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି। ବିବିଧ ଉପହାର ଦ୍ରବ୍ୟ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରି ଭୋଗ ଦେବ। ଗୋବିନ୍ଦ ନାମ ଧରି ନିତ୍ୟ ଉତ୍ସବ ବାଦ୍ୟ ନୃତ୍ୟ ଗୀତ। ଏମନ୍ତ ବଞ୍ଚିବ ସର୍ବରି ନିଶି ପ୍ରଭାତେ ସ୍ନାନ କରି। ତିଳ କାଞ୍ଚନ ଗୋରୁ ଦାନ ବିପ୍ରକୁ କରି ନିବେଦନ। ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ କି ତିନି ଶାଢ଼ୀ ଦେଇ କହିବ କର ଯୋଡ଼ି। ହେ ବିପ୍ରବର ତୁମେ ହରି ମୋତେ ସଂସାରୁ କର ପାରି। ଏମନ୍ତ କହିବ ବଚନ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦେବ ରତ୍ନ ଦାନ। ତିଳ ପାୟସ ଦଧି ରସେ ଅନଳ ପୂଜିବ ସନ୍ତୋଷେ। ବ୍ରତ ଦକ୍ଷିଣା ବିପ୍ରେ ଦବ ମେଲାଣି ମାଗି ଗୃହେ ଯିବ। ଯାହା କାର୍ତ୍ତିକେ ଥିବ ଛାଡ଼ି ଯତନ ପ୍ରକାରେ ତା ଲୋଡ଼ି।
ଭିଆଇ ଅନୁକ୍ରମେ ଦ୍ରବ୍ୟ ବିପ୍ରେ ଭୋଜନ ସମର୍ପିବ। ଆରେକ ଦିନ ଆଦି ମାସେ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ଅବଶେଷে ପ୍ରତିପାଦନ ନିଜ ଗୃହେ কুটুম্ব বন্ধু ঘেনি স্নেহে প্রতিপাদন নিজ গৃহে বন্ধু কুটুম্ব ঘেনি স্নেহে পাক সমাধি ষড়র সে ভোজন করিব সন্তোষে। এমন্তে কার্তিক বিধানে ব্রত পাଳନ୍ତି ଯେଉଁ ଜନେ ତାଙ୍କର ଧର୍ମ ଫଳ ଯାହା କହିବା ଶୁଣ ନର ନାହା। ସଂସାରେ ଯେତେ ଧର୍ମମାନ ତୁଳା ପୁରୁଷ আদি দান গঙ্গা যমুনা সরস্বতী মণিকর্ণিকা পুণ্যবতী নর্মদা প্রাগ গোদাবরী সিন্ধু সঙ্গমে সুরাসুরী প্রভাসে প্রাচী বৈতরণী গোমতী রেবা কৃষ্ণাবেণী যে চন্দ্রভাগা চিত্রোৎপলা ଯେଉଁ জনম বিষ্ণুশীলা ব্রাহ্মী যে মান সরোবর তহি বিজয় গঙ্গাধর সুবর্ণ রেখা মধুমতি যে হ্রদ সিদ্ধি বনে স্থিতি পাপনাশিনী পুণ্যত্রয়া ইন্দ্রদুমন বিষ্ণু মায়া সরজু শিব গঙ্গা নদী ঋষুকোল্যাদি মহানদী এ আদি পুণ্য তীর্থ জল স্নান কলেক যেতে ফল রাজা সুয়ারি যেতে কৃত্য বেদ বিহিত যেতে ব্রত যোগ সমাধি ধ্যান ধ্যান যোগ সমাধি দান ধ্যান প্রসাদ আদি কীর্তিমান বঞ্চিবা বনা শ্রমে রহি তপদ গদ করি দেহি এ সর্ব ধর্ম ঠুল করি কার্তিক ব্রতে নুহে সরি যাবত পুণ্য করি এক সহস্র গুণ রে কার্তিক বিষ্ণুর অতি প্রিয় যেণু কার্তিক মহাপুণ্য তেণু অঙ্গে যে পাপ বিঘ্ন অছি কার্তিক সংকল্পরে যাନ୍ତି কেশরী আগমন পথে যেনে পଳାନ୍ତି গজ যুথে এমন্তে কার্তিক মহিমা বচনে কি দেবা উপমা কার্তিক ছাড়ি যেতে করি 10 জাগর ফল সরি কার্তিক ছাড়ি যেতে করি 10 সাগর ফল সরি হবিষ্য শত গুণ জাণ উদ্যাপনরে লক্ষ গুণ জাগ যোগরে সর্বভোগ কার্তিকে বৈকুণ্ঠরে যোগ বিধি সংকল্পে ব্রত কলে অক্ষয় মুক্তি পাই ভলে যাবত ধর্ম নেই নাশে যুবতী যেনে পরবাসে স্বধর্মে পণ যাই তার কার্তিক হীন কেতেনে নরম স্বধর্ম পণ যাই তার কার্তিক হীন তেনে নর
किंचिते जेते प्रतिपाल अन्य कर्म को धर्म बल कार्तिक पाली अन्य धर्म कले सफल सबु कर्म एही प्रकारे एकादशी आवर पालन तुलसी ए तीन महिमा समान विशेष कार्तिक प्रधान शुण राजन धर्मसार ए पद्म पुराण केशर उत्तर खंडे परसिद्धि कार्तिक धर्म यथा विधि जेहा शुणे दिव्य ज्ञाने संशय दूर करी मने सेही कार्तिक धर्म पाऊ सर्वदुरित क्षय पा सेही कार्तिक धर्म पाई सर्वदुरित क्षय जाई ब्राह्मण आदि चारि वर्ण स्त्री पुरुष जेवाजन बिना कार्तिके शुद्ध नोहि विष्णु श्री मुखे छन्ति कहि से प्रभु वाक्य उपदेश भणई महादेव दास इति श्री पद्मपुराणे उत्तरखंडे कार्तिक महात्मा पृथुनारद संवादे कार्तिक उद्यापन धर्म कथने नाम षष्ठोऽध्यायः।